SCs, STs reservation cancel. Mana title gamo. Ko oboni tui tabuk je Supreme Court kaisa rai mani. Othoba nini 7 members kaisa committee khajaka SC ebong ST roni bagai reservation cancel khajak nai ni mani. Obo actually tamo o jinisana sengkini saima lainai very important of hai je issues rok itui seng joto borno saima nangabo actually hengka seng oboni sai age obono sinani age or topic no sinani age seng tabo kisia obo hai background no saima nangnai seng taisa uslui thanglai pinai actually hengka bini background tamo mane reservation rules ya kebas nini sini India ni the constitution अनुसारे reservation rules tamo tong singapore prothom saimang nai ebong o je reservation rule Indian constitution no je tubu jakpani abo bogoni pura base khaito jaka othoba agini dino sabo ba reserve khajaka ba sabo ba reserve khajia tong jokhon naki sing socially ebong economically jokhon naki sini borok development ni thangkangke এবং ডেভেলপ খাইয়া থাকি সাবো অকুলক লাইজাক সাবো বসকাঙ্গ ফাইজাক গে অবনি বাগৈ মানে গভর্নমেন্ট প্রতিটা গভর্নমেন্ট অথবা কোনো কাছে শাসক রাজানি আমলং থুং অথবা তাবো গণতন্ত্র আইন ফানং থুং গোबां हमहाय देश दङ पृथ्वी पृष्ठव अ देशनि प्रतिटा शासक रक एक समय बरक जेसेका पानो बंनि जे देश दं बंनि कंट्री न डेभलप खाइनि बागै kaisa kaisa mahai initiative action mana haro joto dopani bagai joto jati ni bagai kaham khanya ni bagai borok no develop khai tubna ni bagai borok no niji yakung ni basai rena ni bagai obo hai kaisa action mana haro ebong oboni bagai na sentini okokna saimana nango je reservation policy ni mani o reservation policy mani tamo ebong reservation policy pukni simi khaja phai singnai lai abo very important obong kha obo hai angro no kisia past background of thangnai abongkha reservation policy ni bane ang prothom introduced mane okokno sanai India ni je reservation policy introduced mane abongkha kai sini 1882 ni ko ang prothom RNC start kainai 1882 o 1882 especially obongkha kai o jaga angno sanai jemon Hunter Commission Hunter ni akha bono seng commission pa namni sing na ya ka ba bono seng tam ni hen actually so Hunter Commission bi mani bono seng sana tam hunai William Hunter and Judy Rao Phule o দুইজননি অবদান সঙ্গ মানে তাবুক সিনি ভারতবর্ষও রিজার্ভেশন যে কোনো ক্যাটাগরি ন অথবা যে কোনো কাস্ট ন রিজার্ভেশন রেনানি মানে আবং বরফ ফরনি অবদান দङ আবংখা 1882 Hunter Commission yakwa William Hunter yakwa Judy Rao Phule ni mani go William Hunter actually hakai obo koroksa bo baire ni borok and then Judy Rao Phule ni mani bongke actually hakai ek somoyo caste system ni tei study khajak ko hai borok Indian caste system or caste system no base khai no tabo reservation policy khai caste system base khai reservation policy khai ni mani o caste system no seng bujina ngai seng prothom hangkai sini caste system Indian caste system tamodo or Indian caste system actually tamo obono seng saimana nangai Indian caste system actually ngai seng o jaga tam manai ek number Indian caste system in India hota do
the caste system. There are four category castes are there in India. Boy again I senior tongo Brahmin, Dunya tongo Kshatriya, in number tongo Vaishya and Shudra. Try one can I Shudra. Abo tabuk actually hekai sing o jinis tala kaham kana saimana nango abo sabni bagai o video actually hekai sing tabuk general common borok khana ngai tongthum khoroksa political leaders ni kongla political party ni leaders khana ngai tongthum ye ke kono khoroksa institute ni bo head ngai tong na generally bo kono khurnai ngai tong abo kono factory ya jara sakri khainai pa ngai tongthum অথবা job seekers means যারা নাকি চাকরির থুক তো নাই কম্পিটিটিভ এক্সাম নাই এবং স্টুডেন্টস বরং যতন বগি আমার নামক মানি ওরা যতন আং সানাই মানে তাবক রিয়েলি বর্তমানো যে সুপ্রিম কোর্ট যে রিজার্ভেশন পলিসি এসটি এসটি রং উৎকুখি বিজাকনাই মানে এবং আবো তামো অবনি দুই অক গামনে বগে সিং যতন সিমানা নাঙ্গো জিনিসতানো এবং ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিভিন্ন কনসেপ্ট দিয়াবনো গাই তাও কামরো background thingka begitu Indian caste system itu angora saka Brahmin hingga ek number hingga tahu Kshatriya ni mana ke 2 number tonggo Vaishya hingga 3 number and Shudra hingga 4 number hingga o jaga o caste system no base khaino reservation policy ti khai jaga hingga o jaga sabo khati khai jaga bang sai be ja hingga tabu hingga ko koma haji tabu Brahman no ya ke Brahmin ni mani prok sabo tahu কোনো কাছে জাত তঙ্গ ভারতবর্ষ যে জাতি রকম খানকে বড় ইন্ডিয়ানি মানে উচ্চ বংশ যাব বরং ব্রাহ্মণ জাত কিন্তু উচ্চ বংশ সাবো স্পেশালি বড় খানকায় মসজিদনি মালিক মসজিদ ইয়া মন্দিরনি মালিক মন্দির মানে যারা নাকি অবহায় উচ্চ বংশ ব্রাহ্মণ জাত মন্দির ফুজিনাই বড় অমহায় যেগুলো ওয়ার্শিপার বড় के ब्राह्मण जात लायो इनके ब्राह्मण जात एक्चुअली के सारा भारतवर्ष स्पेशली राइट के सिनेरा मात्र 3% सी तो इनके तबको 3% ब्राह्मण रो एक्चुअली इनके बड़ के आगिली दिनो हका माने स्पेशली सिंग सिना इनके ताव माने बड़ ब्राह्मण जात माने मोटाई रो खुजिनाय बा जारा नाकी अबा हाई वर्शिपर इनके तबको स्पेशली ओ जगह सिंग साइबाना नांगो बड़ गुदिनो 3% नंगि हनके आगिली दिनो ओ 3% नंगि नंगि और 3% बरफ आगिली दिनों भंगाय बोंगी जॉब फैसिलिटी जॉब फैसिलिटीज 100% आगिली दिनों माने आगिली दिनों ब्राह्मण जॉब फैसिलिटी माने बरफ सुमिल चाकरी खाइ मानो अन्य बरफ कोनो चाकरी खाइ अपन तो जे कास्ट माने वो क्षत्रिय हुंदी वैश्य हुंदी याके शूद्र हुंदी बरफ केबो चाकरी खाइ बेया अबा हाई कासा सिस्टेम आगिनो तंगो आबा अनेक आगिनो दिनो दिस मीन 1882 नि आगे अथवा 1882 रो अबने तंगो इनका आज जरावो तामुनिमान माने बरफ सिटी साकरिमान उनके बाकी अंशनि बरफ ताम थाइने इनका और जाव क्षत्रिय नि माने के स्पेशली साबंगा क्षत्रिय के स्पेशली जुद्धार अर्थात जारा नाकि सिपाही नै रो राजा नि सिपाही नै रो खनका आजरा रो माने स्पेशली बरफ वो माने जॉइन खाइमानो चाकरी कबेके बरफ सुदु स्पेशली मैक्सिमम बरफ जगह माथनाय बरफ जरा जुद्धान एके सिपाही नि बरफ माने जुद्धान मा खाइ अबहाय इनका वैश्य हमने काम होगा वैश्य हमने स्पेशली बोंग बगे कोनो अमहाय अपॉर्चुनिटी करै इनका अमहाय माने बगे बरफ स्पेशली तामनि माथांगा बरफ ट्रेडर्स नि बिजनेसमैन नि अमहाय माथांगा इनका अमहाय थोरै तो मोसिनि लास्ट डे अमहाय अमहाय शूद्र जात इनका अनटचेबल सोसाइटी होनो Sudrojan untouchable society. This means borok ke by nangi maya ja borok ke nichu jat ni jangnai অর্থাৎ ও Sudrojan dok brahman dok borok seba ma khayo kshatriya ma khayo vaishya ma khayo borok jotun ni chikon jat kha ke chikon jat mane bagai borok tamo especially borok kuno mai facility paya janaki borok hisabe tongkhon tongni borok na chakri subida tong na kuno permanent subida tong kuno mana krai ge e ko haidung mane bagai asomoyo je hunter William Hunter and Jyotirao Phole omne China khayo
borok no bo reservation rena nangnai nei as ko phai reserve mane abo mane agiri pass like ko ko be tamu oboni pore tamu bujau ka ang kaise mane kisa aste aste hardware se o jaga singapono battle se o jaga ni pore kaise sam phajau nai abo 1882 ni pore hangkai sengta kaise saiman nai abo hangkai sini abo 1902 ni pokno phaya 1902 ông especially sabri pok phaya abo hangkai seng abona sa ko khainai raja ni bumung abo ke ch phol ch tan ba ma something tabuk ngakai ang oro sirukha omo 1882 ni pore ta kaisa ngaka tamo 1902 ong ngaka tamo kha Chhatrapati Shaho abo kaisa princely state abo do princely state tomani abo bojagani abo ngkai o princely state ni mane actually ngkai abo Maharashtra mane jagani bung tamo princely state jagani bung ke Kolhapur ni Kolhapur ni takai jaga tongo abo kaisa princely state ingka abo especially he bojaga bo Maharashtra okay Maharashtra especially city je sang thailand tao Mumbai ni Mumbai private capital Maharashtra ni ingka ha jaga kaisa Kolhapur ni kaisa district tongo ha somoyo bo kaisa state bade princely state ingka a jaga ni khoroksa raja Monibungke Chhatrapati Shaho actually kakai 1902 bokasa reservation policy tikhaikya এবং বন প্রথম যে এক ব্যক্তি রাজা হিসাবে যে নাকি অবহাই ব্রাহ্মণ রত্ন শুধু রিজার্ভেশন মানে বিনি জব ফ্যাসিলিটি রিজার্ভেশন পামানে বাদেব অন্যান্য ক্যাটাগরি বর্তমানও जों রিজার্ভেশন মারনাই হেनै বন প্রথম সিনি ভারতবর্ষ টিখাইনাই তবে আপনি সে আগে তো আবার তো ও যে আংখানিক সেভেন 1882 গাও তো হান্টার উইলিয়াম হান্টার বর্ত ইংরেজ সে ইনকা আবু স্পেশালি আবু মানে আবু ওয়েস্ট বেঙ্গল নি কক্সে ইনকা প্রথম দ্বিতীয় তো ভারতবর্ষ নিনি ব্রিটিশ ফেমানি সাথে সারা ভারতবর্ষ না কভারেজ খাইয়া সারা ভারতবর্ষ পর শাসন খাইয়া আবু সা আস্তে আস্তে স্প্রেডিং লা ইনকা আবু বাগৈ অজাগাও সং তামো o je Chhatrapati Shaho holi mane o Chhatrapati Shaho especially 1882 ni pore 1902 oke boro prothom ek byakti je India ni je khorsa raja hisabe opahake mane reservation onnano caste no bor nai ni borti khaiben na ajaga especially sabno bor tai ni ko saka SCs tai STs rokno bo renai mai bono prothom dikhaiben o jaga o actually hakai OSC ni janake শুধু শূদ্র মানে আনটাচেবল সোসাইটি ni akaba janake bunyo seba khainai kabanga bopurni ko 1932 ni ko 1932 sengmo jaga angno je taw jara competitive exam rodai rokni ko ko ang samani thingo sakhanga nono ko je year ro kaisa mundinara o year no mundinara khangke o year by no ni kaisa samporko tongo abong question mane tamu mito je taw o jaga o je ni reservation policy prothom mane history tam tomani ngai obo aste aste bukuru potikin thama haja ngai 1932 ngai special abo tam ne oka una pack thunbono sing una pack ni mane prai borom no saimana abo una pack ngai especially abo Maharashtra ni kokno abo especially sabai samo between Gandhi mane Mahatma Gandhi and Dr. B.R. Ambedkar by Ambedkar ni bisingo je pack nai mane অর্থাৎ চুক্তি nai mane abo kaisa reservation policy jara naki obo tongnai rok sudro jat tongnai rok ek somoyo to
आया आकॉगना अंखाई फैनाय थाजिंग 82 बॉडी रिजर्वेशन का स्पेशली वेस्ट बंगाल ताई अन जगह बिरजाफना आवासे प्रभाव लाया एंड 1902 नि कॉकता महाराष्ट्र नि कुनु पुरक्षा राजा खाइगलनखा इंगा हाय कोनो ओएससी जान इंगा केबा शूद्र जातनि माने आबो सारा ऑल ओवर इंडिया न तम बरक कापुरबो इंगा आमनि बागै तामुं थांगा ओ जे डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर बो पुरक्षा शूद्र जात न अनटाचेबल सोसाइटी नि बरक न इंगे बो एक समय लेखा पढ़ा खाइपुर रगो स्कूल लगो ब जदिनो पेरो ना नंगे निजिनि स्पेशल क्लास लाङै मा थांगो बुनि क्लास रमै बट गैनोङै बाया कुनु कासे फिल्डारि बो गैना हाय बाया जे जिनिसताना ब टाङै रेखा गांगनो आबो बुइते यूज सिखालिया इंगे अमो हायके ब परिबानि फुर रगो ब परिफुर रगो ब अलवेज ब तामो खाय ओ करगो बुनि साय लास्ट बेंच थाङै आसुगै मा तमयो आङै जे आबों का बॉडी चुजा मन गई ऑन नंबर पर बिली माया ओम हाइगे को डेप्राइ गई फेमनी तो बिखे और जगह ताम का 1932 वो सेम ओम हाइ जेकोना कि इंडिया इंडिपेंडेंस नि लड़ाई नि बगै सारा भारत वर्षनि बररक जतन इंग्लिश नि विरुद्ध इंग्लिश नि खिलाफ जखना कि अबो हाइ आंदोलन खाइ तो पुरक फनो जे डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ताम का जखना कि बिनि कम्युनिटी या के शूद्र जात न अन्नान जात ताई तीनटा कैटेगरी दङ आबों खानि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बरक केवल इखनो मसाक नागमाया अबनि अर्थनो निनि मीटिंग मिसिल थांनानै थुम अथवा जिकुनु कासा सामुं तांगानि थुम आजागा बरक पार्टिसिपेशन खायै बरक बायदि एकदम मिलिलाय सामुंसे तांनि मैया बिकज नोंथां तांगै ब जेहेतु बुइबे नरि कमजाबो इंगा अमाहाय सामुं तांगाय मैया आमन बगै बजलि बगै सिनि डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर एक समय बतां थाकिया माने बिनि जत शूद्र जात दंमोन अर्थात एससी कम्युनिटी बरक दंमोन न अमाहाय इंडिया फ्रीडम खाइतिनि फ्रीडम टुथिनि अ इंडिया फ्रीडम फाइटिंग मो जों पार्टिसिपेट खालिया ने ब नरजागै दिन बरनबो गावसोर होय आउटिंग दंखा इंगा अबनि बगै तामुं थांगा गांधीजी अकनो चिन्ता मा खाइया जे माने जतनि बागैनो तो इंडिया एवं इंडिया न फ्रीडम खाइतिनि जों ब्रिटिश नि होयते याकने बगै जतनि सपोर्ट नांगौ अर्थात माने जों यूनिटी तंखांगसे यूनाइट होनगासे जों इंडिपेंडेंस मानाय इंगे जतनो तो लड़ाई खाइनांनाय इंगा अबनि बगै सिनि डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर एंड गांधी बिसिंगो कासे चुक्ति लाइफा आ चुक्ति नि बुंखा पुना पैक नो गा पुना पैक 1932 अंगो एवं 1932 जे पैक लाइमनि आजागा साजा काता होनै जखन नाकि ब्रिटिश गवर्नमेंट नि होते जों याक गई बांखा अथवा जों इंडिपेंडेंस संखा आप्रंके नॉर्थ नि बगै स्पेशल रिजर्वेशन न जों तुइ फैनाय इंगे अ रिजर्वेशन स्पेशली माने तामो नरक साख्रि नि थुम याकबा निनि एजुकेशन थुम जब क्षेत्र न रिजर्वेशन नंगि पॉपुलेशन बेस न से रिजर्वेशन नै नै अकनो बबाय सुक्ति मैथा आप्रो आबनि बगैनो अब 1950 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जेपुना कि सियागो आप्रो एससी रंग रिजर्वेशन फाइका एसटी रिजर्वेशन फाइ ता हायाखौनो सोंखाव मोनसे जायखिया बोसोराव थाना दंखौ इंगे अबंखा पुनापेक 1900 अर्थात आं सामोन इनखाय उजे रामसे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश नि प्राइम मिनिस्टर कमनवेल्थ एवार्ड घोषणा खालामनाया 16 आगस्ट 1932 इंगो 16 आगस्ट 1932 एक्चुअली के जों अबाय रिलेशनशिप दङ 1932 पुनापेक जे नै माने अ जायगा तामो अब डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ताई गांधी बाय खाने अ जायगा जे अब चुक्ति आ चुक्ति थाखाय एससी रकनबो कायसा रिजर्वेशन होनाय इंगा अ जायगा अब हायगेन तामु खाजे अ जायगा 1932 16 आगस्ट थांखानो ओ जे रामसे मैकडोनाल्ड बताम थाका ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अ कमनवेल्थ अवार्ड न देखाय इंगा अ कमनवेल्थ अवार्ड न डिक्लेयर खायमनि साथे न तामखा जे डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ओ डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ओ जे घोषणा खायबानि घोषणा पत्र न सपोर्ट खाया आंनि गाय जेहेतु ओ जायगा तो निनि तो कमान्डाय बरक रिजर्वेशन माननाय इंगा अ रिजर्वेशन स्पेशली डिक्लेयर का सामने बगै अपन तामनि बगै स्पेशली बरक निनि इलेक्टोरल रूल्स नि बगै अर्थात इलेक्टोरल रूल्स माने बरक तामो माने बोर्ड ऑफ आसाना नि बगै ताबुरमे आ समयो एमएलए नि बगै बा एमपी नि बगै अम हायके नों एमपी अथवा एमएलए नि निनि जे जागा मेजॉरिटी बरक अमा आ जागा नोंनि रिजर्व मानाय रिजर्व सीट मानाय अबा हायके जागा इंगा आबो स्पेशली सामसावनि बगै खायजाका अबसे जों सायना नांगौ स्पेशली जों जेखुनाखि
अगो खाइपुरो नि कमनवेल्थ अवार्ड रफ्रु कमनवेल्थ अवार्ड रफ्रु के एक्चुअली के ओ जगह साबनि बगे इलेक्टोरल रोल सामजाका ओ जगह आं सिबा राय हरो अबंखा मुस्लिम दं बगे साव साव दंनाय ओ जगह मुस्लिम दंनाय निया खबा एंग्लो इंडियन दंनाय निया खबा नि यूरोपियन दंनाय गाय ख्रिस्टियान नि बिसिगाव अबहाय बरफ दंनाय जा ख्रिस्टियान के इंडियन ख्रिस्टियान दं इनका इलेक्ट्रल जे रूल्स तो नहीं कोई जागने इलेक्ट्रल रूल्स हो माने बरफ पार्टिसिपेट खाइमान सायाव ठीक है इलेक्ट्रल रूल्स हो पार्टिसिपेट खाइया बगै और जगह काम खा नि सब सब न प्राइवेटली रिजन ना आबं खाली मुस्लिम्स दंनाय मुस्लिम्स दंनाय इनके इंडियन ख्रिस्टियान दंनाय Christian pun tak kamu Christian tak mau atau ni bayar apa kamu ya, tiba? Ini Indian ni Christians tu macam ni. Indian Christians tak mai, hanya apa? Orang jaga mau Anglo Indian tak mai. Anglo Indian mana tahu? Betul, maksa berapa dia pun mana? Anglo Indian mana na? Muslims ke saya mana teruk sarap. Yang ke Indian Christian kan ke? Tahu kamu jadi jekuno berapa koi berapa? सिनी इंडिया ने बरफ नहीं करने हम बना धर्म ग्रहण करते वो बिनी कुनो धर्म कोई अथवा कुनो कैसे धर्म वो पालन करते हम बना अब क्रिश्चियन हमें संगा इनके बोलो क्रिश्चियन हम बने पढ़े कि इंडियन क्रिश्चियन इनका क्या आप लोग इनको वो कैसे मने रिजर्वेशन इलेक्टोरल रूल्स नहीं काम संगा मने ओ बोर्ड पास दिल्ली पर वो पार्टिसिपेशन खाई मनाई एवं आज का रिजर्व करने को मिसी हम नहीं बन इनके एंग्लो इंडियंस नहीं हिमन के स्पेशली एंग्लो इंडियंस सामने हम सिंपलिन तक ताकि लोग मेरे इंग्लैंड नि बरफ नों हा एग्जांपल इंग्लैंड गता कैसा इंडियन दो माने ओ इंग्लैंड माने इंग्लिश कथा वो इंग्लिशमैन कथा दो इंग्लैंड माने इंग्लिशमैन ओ इंग्लिशमैन बाय इको तावो इंडियन बरफ जुदि न बरफ फैमिली खाते के ओ फैमिली नि जे पुसान में रबी सान बटोटा जे सोन मनो सान बटोटा जे सोन खता enggak oh bini bersama keseng Anglo Indian nah aku nampak keseng aku nampak Anglo Indian oke so oh Anglo Indian yang dibagi mo bahasa reservation taunai oke ini enggak mana enggak apa deh bate mo Anglo Indian bate mo cerita mo European itu taunai European enggak sentawo Europe country ni jarak taunai Europe country means jenaki in apro German France oh hai kamu jaga kerja oh Europe country ni borok mana okay European jarak taunai borok lomo a reservation of include kerja nai okay tai especially jeta naki sadak mani oh kamu the leads mana tahu na jarak kaki us kudro jarak aku kan SC jarak mana na the leads okay oh jaga borok jaga overall the sampai dolong ha overall good doctor dia namanya kan dolong kata orthat SC jarak डॉक्टर बी आर आंबेडकर की धौल माने नो एससी ओके इनका ऑस एससी जाज और जगह इंक्लूड उनका अवन मगई डॉक्टर बी आर आंबेडकर वो जे कम्युनल जे अवार्ड माने अपने सपोर्ट करता इनका आपरो ओवर है के सिस्टम अनुसार काचा रिजर्वेशन पॉलिसी तैयारी किया था अब हम खापुरो 1932 16 अगस्त ओके इनका यांगा पुना पैक को महात्मा गांधी बाइंखा इनका अब उनका যখন নাকি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেমনি পরে সেমন রিজার্ভেশন পানাই অবহাইনি থাকা তাবক সেম ফাইলে জেনে বলে গাওয়া ইন্ডিয়া ফ্রিডম মানে ইন্ডিয়া ফ্রিডম থাকা ইন্ডিয়া ফ্রিডম মানে সাথে 1947 ইন্ডিয়া ফ্রিডম কা ইন্ডিয়া ফ্রিডম হই যখন নাকি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন সিজাকা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন সিজাক হন ইন্ডিয়া যখন নাকি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন বাই ইন্ডিয়া পার্লামেন্ট বাই ইন্ডিয়া কনস্টিটিউশন অ্যাডপ্ট খাজাক মানে আবং 1950 1950 और 1950 ओ যখন নাকি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ফ্রেম খাজাকা অথবা সিজাকা আবো हमका आज गने चेयरमैन तो नॉट साइबन था अब तो साइबन ना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर था अप्रूव एक्चुअली है वो चेयरमैन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने वो जेकुना के ड्राफ्टिंग में इंडियन चेयरमैन ऑफ
Indian Constitution Simani drafting committee ni drafting committee ni chairman na committee ni drafting committee chairman of Indian drafting committee means Indian Constitution ni drafting committee chairman. Okay, क्या और जो actually मकाई जब ना कि 1950 যখন নাকি রিজার্ভেশন পলিসি কি বুঝাবো আপনি শুধু SCs and STs দোনো সিরিজে ও রিজার্ভেশন পলিসি ও টুই ফিজিও 1950 যখন নাকি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ফ্রেমওয়ার্ক অথবা সিজাগো আপনি অবশ্যই ফাইজিও কিন্তু আগেও 1932 যে পলিসি তমনি রিজার্ভেশন পলিসি আজকা ইন্ডিয়ান নি যে তমনি হ্যাঁ বিয়াকে ইন্ডিয়ান আবহাই যারা নাকি খ্রিস্টান তংনাই ইউরোপিয়ান তংনাই মিয়াখাবা নি দলিত তংনাই দলিত খবজা খাওয়া জায়গাও কিন্তু বাকি ফরক বা বাকি কমিউনিটি বা ক্যাটাগরি নি ফরক আজারা খবজা লিয়া থাকা খবজা লিয়া উই থাকা আবো হাসি কক না আবো উলনি ককসে তামনাই ইয়া তাওকে আপরু যেটা কক সাজা তমনি রামসে ম্যাকডোনাল্ড ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার যে সাজা তমনে আবো আমলে বিসিমো শুধু SC এবং ST সিরিজ নারগাসিও তাই বাকি হেকে হাজারকিয়া SC কে সংথাইমানো স্পেশালি সাবনা জাকা সুদ্রজাত নি নকবানি and OST নি মেনকে স্পেশাল ইন্ডিজিনাস পিপল indigenous people লবনা জাকা হেকে indigenous people means যারা নাকি সিরিসিটি নিসিমি আগে নিসিমি যে কোনো হাওয়া যে কোনো ঠাইও অঙ্গি ফেনাই পড়ব indigenous people কে বংনি বাগৈ বরংনি হামমানে বাগৈ চালানে বাগৈ ডেভেলপমেন্ট বাগৈ ST ni je category ba reservation reserve abo mane busuknai abo busuknai abo singtao saimana na nge abo ni age ta kise sini pampo mane indian ni je reservation policy ho tai hoisa kasa amendment toiri dau ha abo tamo nomujadi oro sini jene abo ka 1978 ni of federation 1978 o hanke BP menon BP Mondal अब जतन मुंजना का नाय BP Mondal means Mondal Commission ni kame BP Mondal ये कबा कोनो से Mondal Commission ni बोलो Mondal Commission ओके Mondal Commission very important और माने Mondal Commission पुरो एस्टैब्लिश बा पुरो रिकमेंड खाई हनी हिमन खाजेंगा आपके 1978 और कोकन रबा सनाय इनके BP Mondal ये कबा Mondal Commission रिकमेंड खाया वो रिकमेंड खाता उन्हें तो OBC रिजर्वेशन तमाम रिकमेंडेड माने बकाशा रिपोर्ट सबमिट खाया सार्वे खाई बकाशा रिपोर्ट सबमिट खाया ता उन्हें OBC रिजर्वेशन OBC रिजर्वेशन OBC माने तमा जोंनाव साइमनो रिजर्वेशन OBC नोंके स्पेशली आबो का सिनी अदर बैकवर्ड क्लासेस गा अदर बैकवर्ड क्लासेस नि जे रिजर्वेशन खायनि मनि आबो कुसे सात नि उपर बेस खाय आबो का सिनी इंडिया और टोटल पॉपुलेशन जत तंगो गा आ जगह OBC नि मनि 52% जगटामो टोटल पॉपुलेशन सिनी इंडिया हो ताबो रमु जादे 140 करोड़ बरस के आबनि बिसिंगो आगिनि काला तो आपरो कम र तखन टाउननि को आकोन बेस खायंगो माने टोटल पॉपुलेशन 52% तंगो इंडिया नि OBC कैटेगरी नि बर टोटल पॉपुलेशन 52% तंगो एबं मोर जे 52% टोटल पॉपुलेशन नि ऊपर बेस खायै 27% रिजर्वेशन मार रनाय एबं रखांगे चाओ যারা নাকি আন্ডার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস মানে যারা নাকি মানে পিছনে উকুল কুসুল তংনাই বড় ইনকা আবর সাবো পু আবর কে আমন খাজা সিনিও জাগাও যারা নাকি মানে নন হিন্দু মানে হিন্দু হুনি হিंके तो संसायमनो हिंदू स्पेशली साबनो होन माने संदाबो ब्रह्मजा दि आ जगह स्पेशली बड डिफाइन खायगा साबनो बिनि डेफिनेशन ऑफ हाई पेकेज जाना कि नॉन हिंदू तमनाय रक अबर रखा स्पेशली नाय थाके मुस्लिम तंगो सिख्स तंगो क्रिश्चियन तंगो एंड बुद्धिस्ट तंगो इनका हो जालो अक इको थांनाय रकबो अनेक पक खालायखाबो जाना कि एस दिननाय रक जाना कि एस दिननाय रक बरक किन्तु माने ओबीसी नै बांला
Christian mana ni orang yang kan neng ST, jadi ST na hadi ni mulai balik. Oh jangan nak pokok kaya kan. Tahu pokok na angsa, semua tahu saya mana ni tahu bini definition pokok tahu je. Mandal Commission je puto sabo angka OBC kategori of finai. Angka oh jangan tahu sabo kan. Angka oh jangan angka tadi Muslim samai, Christian samai, angka Buddhist samai. And Buddhist tangga ke Sikh tangga, apa hai? Ingke borok itu tahu naik kan? Sini India especially tamu sini apa Hindu population majority bisi. Agar Hindu population majority bisi, engkau tahu ni, orang jana OBC ni, jana Muslim ni, Christian ni, Buddhist ni, tai Sikhs. Okay, non-Hindu. Ini apa hai? Borok aja kan bisa 52% tamu maniko, 52% tamu maniko. Kau apa ni? Tahu kamu jadi Sikh, Hindu mana ni mana, Buddhist Hindu mana ni mana. Enggak gitu apa Hindu relation tempat tongki apa aja kan ini kamu tag ya, tongki aja kan Muslim, Christian and Buddhist. They Sikhs na orang 52% of other backward classes tamu. Enggak aja kan orang 27% reservation begini. Oh, recommend kerja. Oh, yang mana kau? Engkau je recommendation especially. Bini je recommendation. BP Menon, BP Mandal. Ni apa? Ni Mandal Commission. Jata report the money. Or report especially. Abang angkat buku ke Parliament of Goshina kagono. Adopt kaya tak abang ke 1991 angkat. 1991 angkat. Uje Tahu OBC ini mana? Oh OBC ini bill abo passing apa kota? OBC ini bill passing ke Parliament of Parliament of passing kaya kita. Namanya 1991 of OBC bill passing mana 1991 borok OBC reservation ini sini ini oh OBC especially 27% reserve committee pakai. Approximately reservation pakai oh OBC loh. Tahu, orang kau kep apa hasil prasno, mana seng, orang saya mana nango, sini total ngomong hai reservation, busuk tong hai kong tamu, mungkin seng apa na seng tahu kita nak yang ke sini bawa hai reservation, hanya ini, sini reservation policy tu ini mana hentai, ni total population pun kasih kategori total population yang perlu reservation tu ini, mungkin tamu tu mana ni SC yang reservation busuk. Mungkin SC reservation ke 15%, अब के SC सिंह हदो, and 7.5% मँगाई अब के STs, माने ST रो 7.5% Indian total population ni, माने 7.5% काउ माने को, के SC मँगा 15%, kita 27% मँगा ताम मँगा, अब मँगा बा, और जगह वो OBC रो लाइक का, मँगा अब मँगा OBC का, kita tahu Omre sendiri juk kaya gay, busuk kaya yang ada kawa sini 49.5%. Mana 49.5% reservation mana bukti reservation. Koknos bos sengkujin nanggo reservation actually ke koknos seng reservation nanggo. Seng kawa job di reservation. Tapi orang ni cekul सरकारी चाकरी plan negeri. सरकारी चाकरी plan negeri Indian constitution अनुसारे 12% ni je constitution अनुसारे tahu je kuno borong sakit rena ni bagai, seng borong juta borong sakit rena ni ya. Enggak bagai Indian Constitution kaca decision nakka koijon borong seng sakit rena. Enggak tahu seng sakit rena bagai India ni juta borong semua apa ni 50% se seng reservation ya mana job policy teri kai mana. Orthat tahu ni 100 জন borong kan example se bo 100 জন borong ni bisingo 50 জন angkai mana 50% mana 50 জন kata 50 জন member mengai borok सरकारी चाकरी नाहरी मानो kata gobo Indian Constitution obo hake mane agino obo bill pass jaga yang mungkin obo ulun mane seng borok joto borok non seng sakri beya sakri khanya ne bagai company busuk 50% member mano mane no actually bijo 50 জন tahu romo jadi 100 কোটি borok ke ni romo busuk ka 50 কোটি borok চাকরি মানে example
mana obo sudu nini koni bagai sibia tahu all India basis pano mana all India basis ya tahu kamu nyari nini state wise pano kan engge nini sara India central pano kan oh my kama different places itu tak kiri man nini obo hai government sector roko enggak apa nih je rules mana sebenarnya 50% ni mana of 50% obo hai ke sen sakri ribanu enggak obo hai lagi ya kado tahu kau jangan ke sini oknum sembunyi dengan kau orang dia belum mani orang mau kah ini 49.5% jadi mani oh 49.5% negai tahu sini sakit ini jadi sampai 50% ke sakit di mana apa hingga 49.5% negai already SC ST OBC ini reservation telah tanpa ya tapi orang baki rest tahu mana itu sebab rest tahu mana 0.5% sih oh 0.5% negai especially tahu UR minimum UR means reserve apapun reserve punya 이게 tahu सारा भारत वर्ष शुद्ध UR yang ke reserve apa 0.5% sih ini kamu tahu orang kaisa cross tahu kan sini सारा भारत वर्ष बरफ rock especially जरा sini बरफ tahu ना बरफ general नहीं general माने UR माने reserve तार माने अब general UR माने general no general kau general berapa general mana no saya mana tahu ini Chakraborty kan kan sini orang ni pakai itu ini angkai ini siapa kabar kasih general kategori aku kata tu kan kau general jatuh tu kenang ya boleh orang tu gurih tu mo angkai borong ni jangan lagi socially এবং educationally backward njak borok tu tahu taisha tahu masih binai reservation mana kau reservation enggak nih bagai kupuru apa kasih bill passing jauh kan actually hingga apa hingga sini apa 103rd amendment 103 mana 103 amendment no recently apa 2019 bill passing kan और 2019 bill passing mana ada kamu kan kalau tahu ini reservation policy tu reservation policy abang kah 103rd amendment lo abang kurang mana abang gay 2019 nong masih pusat ni kok siapa bisi balik aku hingga asomoyo tahun nang sini mana 10% reservation tongai so abang hai critical condition means tahu kerana jadi semua jaga 2009 the 10% reservation for general ini mana apa socially and educationally jara backward general tamai lo borno reservation berana go actually kita angku jana okokno saita ka mane government kaisa especially jotoni bagai no bona general mitong na ST mitong na SC mitong OBC mitong mane India ni joto borok tamai atau अन्य country janja desho je general borok generally borok tamani borok jotoni baginya hamprani bagai develop hanya bagai borok kasih inisiatif. Nah, sentahu kegai saya malah nanti naik. J adalah si total reserve. Total reserve actually mana Indian constitution je job rules में 50% jadi malu ni mana. Orang sini angkasa pun karena 49.5% terlebih tongkang SC ST tu OBC tu ramai. Gawat tahu je baki teman ke 0.5% ke general rongor hui kamu agiwo. Tahu tu je bill passing mana or bill kan 2019 ni 103rd mana 103 amendment जेटा खाई अपन अलग 10% reservation नाई जरा नाकी general socially ताई education ni वो bahai backward पढ़ाई. इनका आज लोगो संजीवितु 50% orang ni apa 50% nak cross khai dia sini Indian constitution rule on job facility wo okay और जगह वो jadi no sini 49 point से अंगुई कमुई थका already reserve ni कमुई थके tahu वो जो 10% increase mana 10% tahu के amendment bill passing ni for general social and educational backward dokno इनका आज अगर sini pusing tongka obo 9.8% kai mana tak कैसा tahun tongka obo 9.5% ni sini kami tongka और जगह kabar dia na oh kabar mana juga tak punya tahu mana obo orang SC
ST এবং SC যে ক্যাটাগরি দंमोन अ ক্যাটাগরি न ताबो बरक टारगेट खालामखादा अमहायदा बडिगे टारगेट खालामनायनि ताबो दंमोन कोनो कायसा SC फेमिलि अथवा ST फेमिलि बिनि फेमिलिनि मेम्बार ताबो माने 5 जन आथारनि दंखा अ जायगानि मेम्बार खरकसा 5 जन बिथिङाव एकजना ताबो दंमोन IS नि थांखा एग्जांपल अथवा IPS नि थांखा जेकुनु खरकसा मेम्बार ता गो ST फानो मन SC नि फानो नाव तकुन भितरि बोले इगा अबा हायके जाना कि SC नि फानो खरकसा मेम्बार कोनो फेमिलिनि IS नि थांखा अथवा IPS नि अथवा प्रोफेसर के बरा कोनो हाई लेवल पोस्ट साख्रि मांखा गंगना बरताम फथिनाय उ आ बरकनो उ मेम्बर नो स्पेशली पार्टिकुलर जे मेम्बर नो बनो उ SC नि बदे डिलीट खायसिनायता माने ब SC बिनि जनरेशन माने बतो प्रथम ST बा SC इंगिनो चाकरी मानबानि IS नि अथवा IPS नि प्रोफेसर के एग्जांपल ता इके आबो ब आप्रो मानफ्रो के SC इंगिनो मानो हेकले बिनि जनरेशन के अर्थात बिनि बसापुति रखन के बरक SC सार्टिफिकेट टाइम मांदिया ऑप्टिका इके सेम कम हायकेनो माने आस्ते आस्ते ST तुम SC तुम आपण हे क्रॉस खायबान के आ जगह तो डिलीटिंग थाना के कम से कम कमी थाना दे बरक इके बरक कमी थाना के उ आ जगहनि बरक कुनो percentage apa sudu ST tum SC tum ngomya OBC ni fan nak tagi mano mana jara itu OBC family to nai bobo juno omo hai IS IPS omo hai ucco pot ni baba chakri maka athoba bil family status ka hamui thaka apun kena automatically bono tam khai nai u bom ni category rute delete thakai a jaga o u je general ni mane o jaga general ni mane o general जे 9.5% of coverage हाजे लगे और जगह पर सुकुम बुझिले जा जे ए ओम हाइके और सिस्टम ताबो गवर्नमेंट चालकनानि माने चालकनानि बगे अलरेडी माने ताम थाया नि सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडियन डिक्लेरेशन क्लास था एंड और जगह तामुखा नि 7 मेंबर्स कासा जजमेंट कुमिया खाबा 7 मेंबर्स नि कासा कमिटी खाजागा आ जगह ओवरनो विशेष खाइ नायगानि नि बगे এবং ওজাগা স্পেশালি সুপ্রিম কোর্ট নি যে কক হকে অব ইন ফিউচার অব হাইকিনো আস্তে আস্তে খাইনে ইনি পর অব ডিসিশন নাই সেবাইছা না অমনি বগৈনো পাবো সিনি বারণ করছ যে এসটি এসটি নো যারা অমহাই কিছু সংখ্যক অমহাই নেতা ননে রা অথবা নিলি অমহাই করক সোসাইটি নি নিলি এসটি ওয়েলফেয়ার নি বগৈ এসটি ওয়েলফেয়ার নি বগৈ যারা সামুংতাং ননে রা বড় অবহাকে ককটিসাই দমো নি আখাবা बंगनि माध्यमे अबहाय ST नि बरक खुंखुं ST नि बरक खुंखुं बरक अबहाय के आंदोलन खायदों लाइक अबनो रिजर्वेशन नरि बांला खनि इनके अबनो आसिक नको तिनिनि जतो जेजा सामानि अबनो नमी कमेन्ट खामखाय साइमानानि मुसुंगनका न कमेन्ट खायबनो अब खुबै इम्पोर्टेन्ट एवं नांगमानि क इनके जों अ जिनिसना जों बुजि नांगौ इनि आङो अनकेरनो बुजुखा इन फ्यूचर आंखायसा दनो अन भिडियो रंग्राय चेष्टा खायनि